بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم وكم زما إني أخاف عليكم يقينا زياريكم بتا سباني يوم التناد رزي د چغنا يوم پاغرز باندې تولونا چې وبګرځي تاسو مدبرین شاکون کی تولونا شکست خورده بشی تاسو مدبرین شاکون کی مالکم نبی تاسو لا من اللہ دا عذاب دا اللہ نا من عاصم سوک بچ کون کے ومن یضلل اللہ او چال راچ گمراہ کی اللہ وما له من هاد نو نشته دلرا سوک لار خودن کے ولقد جاکم او تاکی سر راغلو تاستا یوسف علیہ السلام من قبل مخکر دینا بالبینات دی بدلائلو فما زلتم فی شک و ہمیشہ وی تاسو پشکی مما داغسنا جاکم چراغلو تاستا بی پاغی سرا حتی تردی پوری ازا حلکا کلچ وفات شو نو قلتم اوی تاسو لی باث اللہ چری باراون لگی اللہ من بعدی رستد دنا رسولا پیغمبرم کذالک یذل اللہ دارنگی مورد گمراہی لگی اللہ من پاغ چابانی ہوا مصرف مرتاب چاگوی زیادے کون کے او شک کون کے الذین وکسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پایاتنو دا اللہ کی بغیر سلطان بید دلیلنا تاهم چه ندراغل دیتا کبر مقتن دیر د غصی خبر دا عند اللہ پنیز دا اللہ و عند اللذین پنیز دا کسانو آمنو چیمان روڑ دیم کذالکا دارنگی اتبع اللہ مور وی اللہ علا کل قلب پار یوزرا متکبرن تکبر کون کی باندی جبار زورور باندی